সিনিয়র ওভারম্যান হিঙ্গুড়া ওসিপি এবং সুভাষ চন্দ্র প্রধান ক্লব হেডওয়ার্ক হিঙ্গুড়া ওসিপি। তাহলে আসন্তু ଦେଖିବା ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ଜିଅନ୍ତା ଶବ। ଜିଅନ୍ତା ଶବ। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। देवर्षि असमय वैकुंठपुर को आगमन उद्देश्य हे गोलक बिहारी, आपण तो अंतर्यामी, आपण को केउ कथा बा अजना पुत्र नारद प्रभु तो अंतर्यामी से समस्त अंतर कथा जानि पारନ୍ତି हेले तमे तो त्रिकाल नारायण नारायण मुसिना त्रिकालदर्शी हेले प्रभु तो मायार गंतागर ए संसार तांकरी हाथ रे गढ़ा से केते बेले काहाकू हटाउछंती तो केते बेले काहाकू बंधाउछंती केते बेले काहाकू जाची बड़ प्रदान करूछंती तो काहाकू केते बेले निराश करि देउछंती दुनिया को क्षणकरे सृष्टि करूछंती पुणी चाहिए ताको क्षणकरे विनाश करि देउछंती ये आपनकर की विचित्र लीला प्रभु तुमे कोन कहिला चाहो देवर्षि नारायण नारायण मुआ कोन अधिकार कहि प्रभु आपण सृष्टि करथिबा ए मर्त्यपुर आज विनाश पथे बन्या बात्या भूमिकंप मरुड़ी आउ जानवाहन दुर्घटना रे प्रतिदिन हजार हजार मानव प्राण त्याग करूछंती कलकारखाना आउ खनि भितरे दुर्घटनार प्रकोप बढ़ी चलिछि एहार जदि प्रतिकार करा न जाए ताहाले ए मर्त्यपुर अचिरे ध्वंस होइबो प्रभु अचिरे ध्वंस होइबो यदि ध्वंस न हुए ताले सृष्टिर आरंभ हेबो किपरि मर्त्यपुर रे अन्याय सीमा बढ़ी चलिछि धर्म को आउ केही मानु नांती मनरे मानव समाज निज कर्तव्य को भूली दुर्घटना को आमंत्रण करुछि यह जुग जुग धरी चली आसी यह सृष्टिर नियम यदा यदा विधवस्य यादे भवति भारतो प्रतिकार नहीं प्रभु प्रतिकार नहीं कहीं मानव जाग यज्ञ करे पृथ्वी में शांति और धर्म प्रतिष्ठा किंतु केतेक अधर्मी मानव या प्रतिहार करती जहाँ फल अधर्मतार विस्तार करे घटना कबलू ए मानव समाज को आपण उद्धार करंतु प्रभु आपण उद्धार करंतु नारद मानव सृष्टिर श्रेष्ठ जीव दुर्घटना कबलू रक्षा पाइबा से बेस सचेतन जे जानी शुणी असावधानतार सम्मुखीन हुए ताकू दुर्घटना ग्रास करे तमें थे मध्यपुर को जाई सोचकुरे देखी आस ये मानव समाज भूल रोचे केउठी नारायण नारायण प्रभु जहाँ कहते ठीक तमें थे मध्यपुर को जाए देखी आस ए मानव ता बुद्धि आ विवेक को हराई केमिति दुर्घटना आपण आदेश शिरोधार्य प्रभु मु एही मुहूर्त मर्त्यपुर को यात्रा करुछि मानव केमिति आउ कहीं दुर्घटनार शिकार होछि ताहा देखिबा जेते बेले मन बळाइछि मते तो मर्त्यपुर को जीवा हेबो मु ताहाले आसुछि प्रभु नारायण 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 प्रबल जल देह तार तातीरे खई फुटुची राति आसी 8टा बजलानी एपर्यंत ताकर देखा नहीं सबुदिन डेरे फेरबा एतर गोटे अभ्यास रे परिणत हो गलानी मु एकुटिया माइक लोकटा हॉस्पिटल तो बहुत बाट मु
कौन करिबे मते किछि भी बुद्धि दिसुनी किछि बुद्धि दिसुनी। अरे अंजना आ तुम एते एका चिराई कोन भाबुछ? राति आसी 8टा बजलानी तबर एतबर घर କଥା মনে পড়িলা। আজি সকালে পুଅକୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ପଡିବ। କଣ ଏକଥା ତମେ କଣ ଜାଣିନ? କଣ କରିବି କହିଲ ଅଞ୍ଜନା? ଆରେ ଏବେ ପୁରା ମାଇନ୍ସ ସୁରକ୍ଷା ପକ୍ଷ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଓହୋ ସୁରକ୍ଷା 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 ପ୍ରଥମେ ନିଜର ତାପରେ ଯାଇ ଦେଶ ଦୁନିଆର ସୁରକ୍ଷା। ସକାଳେ ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି ଖାଇନି। କଣ କହିଲ? ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ମେଡିସିନ ନେଇ ଆସିନଥାନ୍ତ। ଘର ପୁଣି ପରିବା ନାହିଁ। ତମର କଣ କୋଉ କଥାକୁ ଲିଭା ଅଛି? ହେଇଟି ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ନଥିଲେ ତମେ କଣ ଖଣିରେ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବ? ତମେ ଠିକ କହୁଛ। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି? ରବି ରବି କିରେ କେଉଁ ରେ ତୁ କାହା ଥିଲେ କଥା ହଉଛୁ? ଆରେ ଏଇ ତ ଭାଉଜ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲି। ଭାଉଜ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ କିରେ ତୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଫିଲ୍ଡ ସୁଇଚରେ କଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଲା ଯେ ଆଉ ସବୁବେଳକୁ କରେଣ୍ଟ ଯାଉନି। କଣ କହୁଛୁ? ସେଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାହେବ ତତେ ଡାକିଛନ୍ତି ପୁରା। ଦେଖ ରାଜୁ, ପୁଅଟାକୁ ମୋର ସକାଳୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର। କଣ କହିଲୁ ରେ ମୁନାକୁ ଜ୍ୱର ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲୁ କି ନାଇଁ ରେ? ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ରାଜୁ, ତୁ ଟିକେ ଗୋଟେ କାମ କର। କଣ ରେ? ତୁ ଯାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଡାକିନେ ସେ ଯାଇ ଏକ୍ଜାମଟା ଦେଲ କରିଦେବ। ଆରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରା 2 ଦିନ ହେଲା ଛୁଟି ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଇଛି। କଣ କହୁଛୁ? ସେଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାହେବ କହିଛନ୍ତି ତୋତେ ସେଇ କାମଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାଜୁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର। କଣ? ତୋ ଭାଉଜ ସହିତ ଯାଇ ତୁ ଟିକେ ପୁଅଟାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଆସ। ଠିକ ଅଛି। କଣ କହିଲ? ତମେ ପରା ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲ ହଁ। ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯିବ। ରାଜୁ, ଦେଖ ରାଜୁ, ତୋ ଭାଉଜ କେମିତି ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହଉଛି। ଅଞ୍ଜନା, ଆରେ ତମେ କାହିଁକି ବୁଝୁନ? ଏମିତି ସେଫ୍ଟି ଫର୍ଟିଲାଇଜରରେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତମେ ଯାହା କୁହ ଯାହା ବି ମତେ ଯାଇ ମାରିଛି ସେ ବ୍ରେକଡାଉନଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ରାଜୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ବ୍ରେକଡାଉନଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ତୁ ମୁନାଟାକୁ ଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ରାଜୁ, ତୁ ଯାଇ ମୁନାଟାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଆସିବୁ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିଲ ରାଜୁ ତମ ଭାଇଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖିଲ? ଏମିତି ମଣିଷକୁ ନେଇ ମୁଁ କେମିତି ଘର ସଂସାର କରିବି କହିଲ? ଛାଡ ଭାଉଜ ତାକି ସେପରି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଡ୍ୟୁଟି ଡ୍ୟୁଟି। ଛାଡ ମୁନାକୁ ନେଇ ଆସିଲ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖେଇ ଆସିବା। ଚାଲ ରାଜୁ ଚାଲ। ଆରେ ରାଜୁ, ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାହେବ ଆସିଥିଲେ। 2995 ଡମ୍ପରଟା ବ୍ରେକଟା ଜାମ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟର ବ୍ରେକ୍ କାମ ଅଛି। ଆଟରେ ଏ ପୋଷ୍ଟରେ ବସି ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ। କାହିଁକି ରେ? ବଡ ବିଜାର ଲାଗିଲାଣି ରେ। କେତେ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା କି ରେ? ଆରେ ତୁ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏମଏସସି ପାସ୍ କରିଏ ମିଲିଟାରୀରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲା। आ मिलिटारी रो मोर गोटे कॉल लेटर आसिला इयाडे पुणी लैंड केस रे एमसीएल रे चाकरी तुम रेडी जमी बाड़ी थिला ना कोन ए कोन तते जोड़ा नाही रे आम गोरटे सिना पाड़ केउंडी बापा एटू पोरवाने ला पोरवाना जेतबे एई नथिला ताके गोटे जमी नै आइतले जेतबे घर द्वार करी हम 20 वर्ष ला एइटी रहउछु ए कोन करियारे मो मनटा भारी दुख काई की ए बापा सब बेले कांदुची ये मोर कोठारे तू गोटे वाले पुआ मो पाकेरे रह बुढ़ा बुढ़ी बयस रे मो कथा बुझ आज मो भाग्य पूरा खराब रे काई रोले मो एन देश पाई सीमांत रही काली बंदूक फुटो दाई रे जे कि संतरास लगी तू को मार के छक्कर कर दे खातिर रे अरे बोका देश रक्षा पाई मते टंका निहाती दरकार अरे हमें जो काम करूचे तू कौन भावुच हम देश पाई काम करूने तू कौन भाविଛୁ ଆମେ पेट पाई काम करूचे ना हमें सुरक्षा सहित कार्य करी उत्पादन बढ़ाइले देशर विभिन्न समस्या समाधान हवा सहित राजस्व मत बढ़ी पारे ए कोन देश सेवा नुह ओ एते कथा रे आमे बोका लोकटा खाली पेट खाउची आ ड्यूटी करूची एटा हमर देश पाई काम लागुची बोले आमे किछि जानि अच्छा अच्छा हमें जेउठी कार्य करी मद देश पाई काम करूचे अच्छा ठीक है तो अच्छा छाड़ से कथा तू हमें भिटी ट्रेनिंग जाइथिलु हां
बेसिक ट्रेनिंग नहीं फेरिछु हां अच्छा सुरक्षा विषय कौन शिखिलु मते कहलु बहुत पाठ पढ़ी ना बहुत पाठ पढ़ी सेटा गोटे बुढ़ा मास्टर अच्छी तांकर एत बड़ पेटरे पेट बड़ हेले कौन हम पाठ तांकर बहुत एते पाठ पढ़ी रे अरे कौन एला से ताके गर्व किछ करबा से कहूचे केते केते पाठ पढ़ी से विषय कहूचे फर्स्ट रे जोता टोपी पिंधि के माइंस भीतर प्रवेश करबो कोन बुझिलो जोता टोपी पिंधि माइंस को जीवा फर्स्ट रे अच्छा सेकंड रे ब्लास्टिंग पढ़ते जदि केबे बेले ब्लास्टिंग करे अपन पठेगे सेते बेले तू कोन करबो 500 मीटर डेंजर जोन भीतर ब्लास्टिंग समय तू नीचे रहबोनी एले का गुरु खाइ दउनी सम्मान डिसिप्लिन अच्छा केते समय परे काम करिया ପାଇଁ जा भीतर को कोन रे केते समय परे कोन करबे या पचार ताके जेतबे ऑल क्लियर सिग्नल देबे सेतबे जाई ड्यूटी करबो आ खादरे कोन कहले कहूछ डंपर टिपर वाली जान जाउ दिवस समय रे ताके केबे नगा लगी आइ किछि बनि रे अरे लागिलो असुविधा कोन हबो ये की बदरे तू गोटे पकेट गद तू किछि बुझि पालु रे नगा लगी आइले एक्सीडेंट हो जिवो रे समान सफाई से गाड़ी बाड़ी सफा ताके मिनिमम गाड़ी टू गाड़ी 30 मीटर डिस्टेंस रखिबार अछि अरे भाई खाली जोता टोपी पिंधि देले मनुष्य केबे सुरक्षित होई जाय ना आ कोन निशा द्रव्य करी खଣି भीतर को जीवा मना यानी पा अरे ड्यूटी जेते जीवा मन स्थिर करी जीवा उचित कार्य कला बेले केबे टेंशन भी रहबनी एक रोइला तोटा हम रवि भाई की जानि तो हां ताके ताको माई बिला माने बाबू संगरे कोन कोटा होछोती कोन जोगरे ना होछोती सेई टेंशन नहीं आसे ड्यूटी रे करती हम ये से करला पैसा करा एटा ठीक रे अच्छा अच्छा कथा तू आ कोन सुरक्षा विषय शिखिलु मते कह ये एते कथा शिखिछि रे कह सेटू साहब से गले आउ बने कोंकी सार अछती अरे कोकी कोन बे वो तो ताले कोंकी सार बोले जानि पारो कोंकी मन जानि अरे कोंकी माने दुर्बल सार ताके के पतला सम्मान पतला ताको कोंकी सार कहउछ अच्छा अच्छा कोन कहले कह आके वाला केते पाठ पढ़छ रे दुर्बल वाले कि सब कोंकी रे पाठ बहुत पढ़छ कह ताके कहछते हॉल रोड रो चौड़ा हॉल रोड रे चालू दिबा बड़ जान रो चौड़ा रो 3 गुण रो अधिक होता बुझिलु त कह आउ कोन शिखित कह पोल बेंच रे हाइट पेलोड रे हाइट बूम रे हाइट थारु अधिक न होबा दरकार अधिकार असुविधा कोन हबो गदरे अधिक कोन होबो जानि पाउ कोन गदरे किछि जानि पाउ गोका कोन पाठ पढ़छ और कोन शिखित कह आई जो तो गेले कोइला सब पेलोड रे को खस पड़े आ से लोक रहइबो पेलोड रहइबो सम्मान सत्ता आउ कोन कोन अते छाड़े तू तो किछि जानि पारनु तू माइंड से भीतर को जो जाउ छु कोतर जाउ छु को ए ड्यूटी तो अच्छा 107 रे ए सेबे 707 न मिलछु कोतर जाउ छु डपर डुजर जो पाई जाउची मु सही पाके जाउची ये गोटा तू बड़ गोटा रे मोरी मु वो जो रास्ते मोर से रास्ते जाउ छु ओ माइंड की तो सफा कर दबनी सब रास्ते पळु छु तो केते पाठ पढछु रे अष्टम क्लास पढ़ी बड़ गोट गाँ रे ये गाले पाठ साथ किछि पढनु रो आम सेफ्टी अफसर साहब को कोई तो तुरंत भिट्टी ना बदल नले सकाळे आसी मोर स्टेशन ना तो ते हबने तू किछि चाहे ना वो नियाती करो मत देखि गल लागो लागुछि रे ऑल रोड रे जीवा ऑल रोड जो होछि ताके सब केमि खाड़ पड़छ गाड़ी के डंपर पाई अलग रास्ता बजर पाई अलग रास्ता लाइट व्हीकल पाई अलग रास्ता आ हमें सब जो जाउ छे फुटपत्र जीवन ए फुटपाथ बोले कोन बे ये भगवान ये थोड़ी ना सब को बंद कर रही है
कुटुपति तो बाना दे रे तो हां सेटा कुटुपति रे तोते आ किछि बुझे पाइबे मु ये पिला मो मुंडटा पूरा गरम कर से बस को पूरा गरम रे अरे रे येते पता तोते बुझे होबनी जा ले भी ये सब नियम बोली मानिक चलिले दुर्घटना सहित आम लड़ाई कर पारिबा मुझे ट्राई करछ आज सर नमस्कार नमस्कार का सहित से लड़ाई करबो हमर शत्रु दुर्घटना सहित ता दुर्घटना को परास्त करी सुरक्षा सहित घर को फेरिबा हम श्रमिक समाज लक्ष्य हेले कोन अवसा हम पाखे किछ अस्त्र शस्त्र नाही कोन कहलो अस्त्र शस्त्र नाही तारे तुम दुर्घटना सहित लड़ाई केमति करछ मु से कथा कहून सा ब्रेक डाउन मते हमर परम शत्रु हेले कोन अवसा हम पाखे साधारण टोल्स मते नाही अरे हमें मत कोन सारे लड़छते आमे सब किछि टूल्स नथिबा जागर ब्रेक डाउन सॉल्व कर दउछो आपण ना नहीं जाउछते लड़छते आपण बोलछते हां कोन लड़छते आपण अरे लड़ुछ माने कोन आमे नोटशीट करू जदी ऊपर ऑफिसर फोन नाही बोली कहिबे ताले आमे कोन करू ओ कोटाटा रहला सैटी आपण नोटशीट बनाउछती लेखुछती एले कोन सियाडा तो ऑफिसर माने बसे के ताकू टुंगा बने के डस्टबिन रा पिकी दउछती आउ हबो कोन किछि काम ना ओटा के हमर कारण कामटा कहि दउछु खूब कम समय भितरे ब्रेकडाउनटा सॉल्व हो जाउची जदि आपन को ऊपर ऊपर आसे देखते कामटा केमति होउची ताले ठीक जानि पारते आपन ताकि इंग्लिश शासन करछथि ना ए खाली शासन खाली इंग्रज शासन के पुनादि किछि नाही जिलो अजित से सब आमे हम कर्तव्य करू तेणु से सब परिवेश सुन गोटे काम कर गतकाली नाइट शिफ्ट रु वाटर टैंकर 3 घंटा ब्रेकडाउन ही पड़ी फील्ड ताकू आगे रेडी करिया दरकार सर 38 डफरटा ब्रेक जाम अछि आगो छाडी देले वाटर टैंकर पानी ना नहीं प्रथम वाटर टैंकर करिया पड़े मु वर्तमान फील्ड एते डस्ट बिल्कुल देखा जाउनी ऑपरेटर चलेबा मुश्किल तेणु डस्ट होची हमर प्रधान शत्रु सेफ्टी फर्स्ट देन वा देखे रे सारे काकुर लोटे देले सारे सब बेले कोळिया कथा कहि हमको काम असल कर दउते एले ओटीटे सारे अरे छाड़ो उठी दबा सकाल सकाल उठी कथा करे तमे आगे वाटर टैंकर रेडी करो तापरे होची डंपर काम करो अच्छा मोर के टाइम से काम अछि ठीक है सर कोण ठीक अछि रे तू गुटे निपट बड़ तो सब ऑफिसर कथा कहला मानि दउछो ओटी ओटी किछ ना केले तुझ ऊपर रे अरे राजू राज्य वाले टेंशन आबा उचित न ये सत्य कथा रे अरे डस्ट उठी माने सार कहछथि माने वाटर टैंकर काम आगो बढ़िबा चल चल ना कोण करबा खाली घर छोड़ो सारा माइंड सारा समझते अटी लेबे एले सारा मो बेले को फांका जमारू नाही आगे चिट्ठी ऊपर चिट्ठी टाइम ऑफिस रो प्रोजेक्ट ऑफिस रो एक्सट्रावेशन ऑफिस पूरी एक्सट्रावेशन ऑफिस रो सीएचपी चले आगे एते ड्यूटी नदी देउछन जे असल बेले को मो व्यापार मांदा है जाउछ आगे आपण भाबुथबे सेटा पुरी कोन आगे मु हेले ब्राह्मण हाथ देखा रखी करी जहाँ दे पैसा रोजगार करे आज कौन कहीं जमाना देखा जाऊना आज शनिवार सब सीरियल सब नहीं जाइछनी हां देखिबा देखो खोड़ी पुछो आ गोटे किए गेरुआ वस्त्रधारी बाबाजी मो पाखु चाली आसे हां सड़ा को माइंड से ट्रांसफर होई आस्तबा
हाँ शोना ये जटिया दास तो समस्त खाली कथा शुणा ऑफिस रे खाली पियोन चाकरी करू अच्छा बाबू तुम्हें किए कौन नुआ ट्रांसफर होया सिचना अच्छा कहले कहले तुम्हारा कैटेगरी कौन आगुर कौन सेक्शन रे थिलो माने एक्सट्रालेशन ना इंडियन सेक्शन रे ओहो तुम्हें कौन कहूछ मु जमा बुझी पारुनी अरे कृष्ण बुझी जीवो ये भेटी ट्रेनिंग नहीं सल्ला पर सब बुझी जीवो आओ बाबू एडी टिके बसो हमर राजू बाबू काहे के मोर राजू बाबू आसिले तम जॉन लेखना नहीं हमर दास बाबू दे दे बुझिला अच्छा पासपोर्ट साइज ओहो मु चाकरी करिया को आसीनी मु खाली खणी देखिया को आसीଥିଲି हरे कृष्ण ताम तम नुआ होय आसी तो ए কথা মতে গুরু কইলনি কাইকি ओहो तमे कहबा केतेबेला सुजग देलो जे कहिदांती अच्छा बाबू खणी भितर रास्ता टिके बतेई देला मु टिके खणी भितर को देखि चली आसीथांती हरे कृष्ण अरे बाबू तुम्हें कौन आखि बंद करे भीतर को चली आसिला ए गेट सामने कौन लेखा अछि जाई ना अरे से गेट सामने बड़ अक्षर रे लेखा अछि मैनेजर को बिना अनुमति रे खड़ी भीतर को प्रवेश निषेध ए कथा तुमको दिसिले ओहो मोर तेरे बहुत काम जल्दी न पहुंचले सबु घटना घटी जीव अच्छा बाबू हरे कृष्ण खड़ी भीतर रास्ताटा केउठी कहले टिके एई पारिबनी जमा रही पारिबनी बड़ साहेब तो पियो तो जतिया दास कहूची माने हेई पारिबनी अच्छा बाबू ठीक देखैलो कौन देखाओ कौन ए हातवा अतिके से पटु आसा अतिके हातटा देखैलो आ सला बहुत गुस्सारी हाथ हैती हां अरे बाबू आ तुम डाली चिकन मटन खाउछथि हां आ तुम भाई जितिया अच्छा बाबू तुम भाग्य दुईटा स्त्री थिला अवश्य तुम गोटे स्त्री विवाह होइछ हरे कृष्ण तुमरा दुईटी पिला हबो के हरे कृष्ण हाथ टाणी गौछ कोन बा हरे कृष्ण तुमरा मध्य रेखा कहूची तुमरा गोटे मंदिर रे मानसिक थिला ताकू एतरंद देइनो काहेंती ओहो मो हाथ छाडिला मु खणी भीतर को जीवी हरे कृष्ण मो पाउरा हरे कृष्ण पाउरा मात्र 10टी भारतीय मुद्रा कारण तुम राशि रे शनि राहु केतु चंद्र सूर्य सब संदेह पसी जाइछन मु कोन सेही पाई एमन को शांति करिया को हेले गोटे ग्रह पूजा करिया को पड़िबो मु कोन कहउथिली बाबू ओ हरे कृष्ण 5टी मुद्रा हेले चली जीवो कथा कोन की मु ओ निज कथा तो हेले हरे कृष्ण गोटे टंका दियंतु सकाळ अपन तो बड़ी नहीं हरे कृष्ण कथा कोन की बाबू घर आसिला बेले मु पैसा आया को भूली जाइथिली सेही लागि मते आ छाडी दियंतु हरे कृष्ण हेई परिबनी हरे कृष्ण ताले गोटे काम तमरे गठुली दिया पैसा देले गठुली ना गठुली दिया ओनो गठुली खादो मो गठुली खादो गठुली दिया नारायण 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 एभଳି धर्म राज्य रे अधर्म को प्रश्रय देई भल लीला लगाइछ प्रभु
मेन्ना भलिया बे बे हो सिकिरा लोने पितु आलो तो मोहंती आदि काई श्रावण मास आंब भलिया सड़ी जाईची तमे कोन मते ठाट्टा करूछ ठाट्टा हे भगवान नेती कोन के आई हां आ एते छुड़ा है कोन कोन सत्य तोते खट्टा खाइला को मन हलानी नेती कोन मु जानी छी परा ए थर मो गोलीटा ठीक काम करी थबो भगवान गला जन्मरे की दोष करथिले के जणी भले काला हाबुड़े मते आनी पकेइलो मो सांग माने मोठू सात पछरे विवाह करी हातरे गोटे काखरे गोटे कान धरि धरि बुलिलानी हले मु कोड मा हेबिनी प्रभु कंभू नेती कंभू काय आसला नहीं कंभू काय आसला मु पर तुमको थाने मना करते से जा कंभू तो हला को घर भर्ती कर बने बोले तुम मैं मो कथा सुन जा हे जी काका की मते कहला मु कोड मा हेबिनी के मो ना कला अरे नेती तू पटले कौन कौन चला रास्ते कौन हां तमे तो ड्यूटी आसिले धमणे साप भरी सोई पड़ो तुमको जेते उठेले भी उठू ना बाहर भी करते जे देवी हाँ नेती तुम्हें देवी माँ को डाकिले देवी माँ तुम कथा सुनिबे सब भारे दे ए तमे टिके ड्यूटी सिखिले आसले हां पानी केमिति सोला आसीबी कहिलो हम माइंड से पूरा सेफ्टी फोटो नहीं के आरंभ हो जाइछे मते दिन दिन ओटी रे रहिला को पडुची ओके जेते ओटी गले कोन हबो सेई मास शेष को तो 20 घंटा सकाळ राती जे खाली ड्यूटी कोन करे बे मो इरो मो ऊपर ऑफिसर मते गद्दा घोड़ा भलिया खटै 50-60 घंटा उठे करे दो काके ऊपर ऑफिसर ताको काटी कोटी दुई रे सुना कोडिले तू जाओ ने कहती ए तू बुझले नहीं हो हां तमे के तो आज ड्यूटी शीघ्र आसीबो ये जो ठंडा दिन मु एकोटिया बाय पड़े घरे खाली मोटे एकोटिया खा लागुची आ ता छोड़ा मो भाग्य को छुआडे भी नहीं जो खमोजा करे हाथ से मार दला ए नत्ती कौन तू आओ व्यस्त हो ना है एथरा हमर हबो ए तब सत्य कहछो अल्लाह अल्लाह इनो मो परा आसाराम दे बापू को थारो बइंदा औषध देइछे एथरा निश्चय हबो को लाजू नहीं कि मोर को शरम नहीं हाय मोइदा औषध जदी छुआ होता ताले विवाह 12 वर्ष परे मते भीतर बांधुड़े तो सुई लोग बोलता था ओ नेते कौन तमे एमिति मते विरक्त करना मोर तने ड्यूटी टाइम हे गलानी मो आछुची ओ आईडी शीघ्र शिवा हां हां आछुची ए सुन अरे सुना ए तमे भी कहलो तम पादरे जोता नहीं तम मुंडे टोपी नहीं मु जाने परे तम किछि माने नथिबो ता मैं को उठी छी ता नहीं अच्छे हां हे मने टिके ते भलो हां कितना स्वामीर सुरक्षा कथा चिंता करूचे कहलो
लोक जे ता स्वामीर सुरक्षा कथा सब चिंता करूथबो एई भलिया जदि स्वामीर सुरक्षा कथा चिंता करूथबो ताले श्रमिक माइंड से पूरा जापे जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल एडी कैंसिल है लती हां एडी सुनेला ले आओ अरे पिंगा जल्दी जल्दी भूखो मार तमे जाओ मानिया पड़िबो हां एकर प्रोडक्शन तुमी ना एडी सामने जोड़ी रे जोटा के भी भूली बने ना ना करो हम हां सपटी करो चलो अरे ठीक हां केमती कहलो बढ़िया चला में कितने शरीर प्रति ध्यान नहीं थबो मु आउची साइडी दुर्गा सुबो हेला करबी नी हां हे भगवान एमिते गुटे मदर हाथ धरिले जे मो कपाळ फाटी गला सेसु को जीवन सारा खाली डोळ बिकळ मते बाबा पडुची हां सबु मो भाग्य मनुष्य हरण घरे पशि खाली पेली भगवान जी फूलमाला बदलू नथब मोर सेके से बदली चलती प्रथम देला प्लास्टिक ये जानी कहीं मन पाइलानी देला पंप सेक्शन ये संपरे पानी नहीं कौन ना 24 घंटा 32 घंटा पंप चलाओ ये यही कथा साई को कहबारू संगे संगे एक्सकावेशन ए भाई 3 दिन गिरीसी मारी कि नहीं वर्कशॉप रे संगे संगे ही आने में बाप धन सेठी रही तार टाणु था खुंटी गणु था हेले मु चाहिले आलु चाहिले अंदर अरे क्लास ऑफ स्टूडेंट जब कौन कर आजा ड्राइवर ड्राइवर है के नो प्रिय की जीए में करो गाड़ी करो घाटे सेठे तार काने न खाते मा मल्ला मनीष सब भल खाला हबरे मनीष कर अरे स्क्रू ड्राइवर कहले बेचकर सही कथा कहू नाती अरे आपको कथा कहउतिले आनिची एले मते तो आपण जानिथिले टिके अल्प सुबे टिके जोर रे कहले ना देख ना बाबा आज पिला कम छदे एपटे पियो साबन कर ऑर्डर माइंड से सेफ्टी फोर्टनाइट चली तनु पियो साबन कर एठी लाइट लगाओ सेफ्टी लाइट लगा दियो ए फिल सुविधा शिफ्टिंग कर दियो एठी एयर कर दियो ए सब ऑर्डर अछि बुझलो अच्छा तो टेप आनिसु अरे तार जॉइंट कला रे टेप गोड़े दाबिया ती दरकार
ସରକାର ମଲା ମଣିଷ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ସରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ପାଞ୍ଚ ସରକାର ଏ 2 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଦେଇ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ମଳସା କରିଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେମିତି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି 2 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଦେଲେ କଣ ହବ ଡାଲି କିଲୋ 98 ସୋରିଷ ତେଲ 120 ପିଆଜ ଆଳୁ 30 ଏବେ ପୁଣି ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଗାଛିଛି ଆରେ ବାବୁ ଆରେ ତତେ କଣ ସବୁ କଥା ଶୁଭୁଛି ଆରେ ସରକାରର ମୁଁ କହିଲି ତେବେ ଦରକାର କାହିଁ ମତେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ହଉଛ ଅଭି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ସାର୍ ଆଗର ସର୍ଫେସ୍ ମାଇନ୍ ଅଫିସ୍ ସାର୍ ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଦବ ସାର୍। ପିଓ ସାବ ଅର୍ଡର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସୁଇ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ସାର୍ ଆଜି ବେଲପାର ତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ନଟକଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ମାଇନ୍ସ ସାରା କାମ କେମିତି କରିବୁ କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ତମେ ଜାଣିନ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଏଲ୍ ନେଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କଣ କରିବା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ସର୍ଟେଜ୍ ମୁଁ ପିଓ ସାବଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିଲି ଯାହା ହଉ ସେ ଏବେ 2 ଜଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ କାରଣ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ फिर भी आज बार सीएल छुट्टी अछन कोन करबा मोटो नहीं काम करो अच्छा गोटे काम करो तमे डिक्शनरी जानि छ ହଁ ସାର୍ ଅଛି ସାର୍ आ सेफ्टी बेल्ट ଅଛି ସାର୍ ସାର୍ सेफ्टी ଦେଖନ୍ତୁ नहीं काम करो ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ फोन चलेला बेले मन रखो सेफ्टी बेल्ट निहाती दरकार ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟଟା କେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ କିଏ କରିବ ସାର୍ କହିଲେ ପୁଣି ଏ ତାଲା ହାତ କାମ ମୁଁ କାମ କରିବି ସାର୍ କହିଲେ अरे मु जानि छी तेणु मु कोन करती ऑलरेडी रिक्वेस्ट लेके आसी छी तमे गोटे काम करो स्टोर को न्यू सेफ्टी बेल्ट आसी तमे जो रिक्वेस्ट रखो तमे जाई कि स्टोर नहीं आसो इशू कर हां मन रखो एटे लाइट लगे दे तमे फील्ड की जाओ जी हाँ जी हाँ कौन करने सारे ये हम घर पाखरे तो खाटी देसी गुआ गुआ झियो सुलभ दରରେ ମିଳୁଛି ଆଉ ମତେ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଆଣି ଖାଆନ୍ତି ନା କହିଲେ କହିଲେ ତ ସାର୍ ଏ ବଢ଼ିଆ ମଣିଷକୁ ନେଇ ମୁଁ ମାଇନ୍ସ ସାରା କାମ କେମିତି କରିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଘଟବର ସାହା ଦିଦି କାମ କର ନହେଲେ ସେକ୍ସନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦୁ रवि ସାର୍ तमे जाई कि अगर स्टोर नहीं आसो ଠିକ୍ सेफ्टी बेल्ट आनी नहीं आसो ସାର୍ तापर तमे फील्ड रे स्विच फ्री कर ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ଆସୁଛି ମୋର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସେ କାମ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ସାହା ଢିଲା କଥା କହିଲେନି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ନେଇ ଷ୍ଟୋରକୁ ଚାଲିଯାଅ ସେ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟଟାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ଦେଇଦେବ ଷ୍ଟୋରରେ ସେଟାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରି ନେଇ ଆସିବ ଯାଅ ଆଜ୍ଞା ଦି ଦିନକ ଏଇଥିରେ ଚଳେଇ ଦେଲେ ହବନି ଏ କାଲି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ନେଇ ଆସିବି ଆଜି ଏଇଥିରେ ଚଳେଇ ଦବା ଏଇଟା ଚଳିବ ହଁ ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ସେ ପୋଲ ଉପରକୁ ଚଢ଼ ମୋ ତଳୁ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ରସିରେ ବାନ୍ଧି ତମକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେବି ଯା ତମେ ସେ ପୋଲ ଉପରକୁ ଚଢ଼ ଆରେ ସେ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ଚଢ଼ ଆରେ କ'ଣ ଚାହିଁଛ ମୁଁ ଚଢ଼ିବି ଆରେ ତମେ ଚଢ଼ିବନି ଆଉ କିଏ ଚଢ଼ିବ ଚଢ଼ିବି ଆରେ ଚଢ଼ିବ ତମେ ଓଟି ନେଉଛ ସଣ୍ଡେ ନେଉଛ ତମେ ଚଢ଼ିବନି ଆଉ କିଏ ଚଢ଼ିବ ଚଢ଼ ସେ ପୋଲ ଉପରେ ଚଢ଼ ତମକୁ ଜୁହାର ତମ ଏ ଲାଇଟିକି ଜୁହାର ତମ ଏ ଖୁଣ୍ଟିକି ଜୁହାର ମୁଁ ସେ ପୋଲ ଫୋଲ ଚଢ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ ଚଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଚଢ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ ଚଢ଼ି ମୋ କାମ ହେଲା ମୁଁ ଉଠେଇବି ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦେବି ଠେଲିବି ଚାଲିବି ସେ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ବନ୍ଦ ହଉ ମୁଁ ସେ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ମୁଁ ସେ ପୋଲ ଉପରେ ଚଢ଼ି କାମ କରିବି ମୁଁ ତମଟା ତୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତମଟା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହଉ
भर्ती होती माइंड से की सेफ्टी प्रोग्राम चली थी या को सबुदिन ड्यूटी डेरी फेरबा तो अभ्यास रे परिणत हो गलानी क्वार्टर ठार माइंड से 30 किलोमीटर दूर का हाथ खबर मत दे पड़ी ये भले दायित्व लोक हाथ धर लीचे मु खाली घाटी आई चले गई कौन करबे मते किछि बुद्धि दिसुनी ये ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଭାଉଜ ନମସ୍କାର ଭାଉଜ आसो भीतर को आसो आज केमती संध्या बेटे चली आसला तमे तो आसला हेले तुम भाई कोडी गले କଥା କଣ କି ଭାଉଜ अरे कोड हेछि कुहो एमिति खत मत कोन होछ ମାନେ ଭାଇ कोन हला आज कोन डेरी आसे बोली खबर ମାନେ ଭାଇ अरे कोन हेछि न तो तमे किछ कहू भाई को कुहो ताकर कोन हेछि ମାନେ ଭାଇଙ୍କର कोन हेछि न तो तम भाई कर कोन हेछि कुहो न तो तम भाई कर कोन हेछि कुहो न तो कोन हेछि ना करो ଭାଇଙ୍କର अरे कुहो तमे किछ कहू भाई की कुहो कोन हेछि ना करो ଭାଇଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ଭାଉଜ ସେମିତି ଆମର କିଛି ହେଇନି ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧି ସେ ପୋଲ ଉପରେ ଚଢିଥିଲେ ପୁରୁଣା ବେଲ୍ଟଟା ଥିଲା ବେଲ୍ଟଟା ଛିଣ୍ଡି ଯିବାରୁ ଫେର ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ବର୍ଷ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ନିଜେ ଖବର ପଠେଇଛନ୍ତି ତମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ହଁ ଭାଉଜ ମୋତେ ସେ ନିଜେ ପଠେଇଛନ୍ତି पूरा पूरी बेपार मांदा चली कौन करवा एथर अन्य बेपार करने को पड़ो आज मत कई जजमान देखा जाऊ ना जहाँ भाग्य थो कल्याण वस्तु अच्छा बाबू तुम किए कौन आसीच तुम ना हरे कृष्ण ମୋ ଗାଁଟା ବହୁତ ବାଟ हरे कृष्ण ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ हाँ ଦୂରରେ ଯୋଉ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ पहाड़ ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ ଲଗାଲଗି ହେଇ ଅଛି अच्छी ମଝିରେ ଅସୁଖା ନଈ और सुखा नई ସେ ନଈ ପାରି ହେଲେ ଆମ ଗାଁ हरे कृष्ण बाबा देखिए तो भल जजमान जुटी ମତେ କିଛି କହିଲେ କି ना हरे कृष्ण तुमको किसी ना यही समय हाथ पैसा आस घर्षण कर अच्छा बाबू तुम कुआड़े आसीच କଣ କହିଲେ तुम कुआड़े आसीच ମତେ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ପକେଇଛନ୍ତି हरे कृष्ण किए काली आक्सीडेंट इनक्वारी पकईे हाँ ये बस ये पूरा साई भर आसवा बेला हरे कृष्ण କିଓ କୋଉ ଖେଳରେ ମୁଁ ଧୁରନ୍ଧର ନୁହଁ କିଓ हरे कृष्ण ରଙ୍ଗ ଡିଆ ଉଚ୍ଚ ଡିଆ हरे कृष्ण ଫୁଟୁ ବଲ हरे कृष्ण ହକି हरे कृष्ण କ୍ରିକେଟ हरे कृष्ण ସବୁ ଖେଳରେ ଧୁରନ୍ଧର କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଖେଳ ଖେଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଖାଲି ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଖାଇଛି हरे कृष्ण सब ठीक है सब ठीक है अच्छा बाबू तू आग अंडरग्राउंड रे थिलु थिलु ना एबे तू ए माइंस को नुआ हे आसी तू ए माइंस रे तू हैरान होतु ଏତେ ମେଳା କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିଲ हरे
कृष्ण तो मस्तक खाली जना पड़ुछि बुझे बाबू मु उड़ी गला चढ़ई न पर आ उड़ी गला माछ काटी रे आगो तो भविष्य କଥା जानि पार आज्ञा हां देखिए देले कोन देखिए दियो काटो थोड़े हरे कृष्ण हां देवी काटो थोड़े दियो 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 हरे कृष्ण जदि किसी घर असुविधा अच्छी ताले मो शीघ्र प्रकाश कर बहुत असुविधा आज्ञा बहुत असुविधा हरे कृष्ण ओ 12 वर्ष हेलानी मो बाहागर हेलानी हरे कृष्ण एले फळ धरुनी हरे कृष्ण पानी दौड़ न हां हरे कृष्ण अच्छा बाबा तो घरटा केउची ए जो ब्लास्टिंग होउची से माइंड पाखरे हरे कृष्ण अच्छा ब्लास्टिंग समय रे डस्ट उड़ुछि ना नहीं हां अरे सेई डस्ट उड़ी की तमर सब नारी जाम हे जाइछि अरे फल धरिबा पड़ुछि भूषण होउची तो हरे कृष्ण तो वस्तु में देखा कहूछि तो भलो रसा अछि किंतु तो स्त्री ऊपरे राहु शनि केतु चंद्र सब तो चढ़ी की अछंती कहां कहले मो स्त्री चढ़ीती लेला अरे कृष्ण सैया नुह अरे तो स्त्री ऊपरे शनि राहु केतु चंद्र सूर्य सब ग्रास करिसंती कौन କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋସାଇ हरे कृष्ण କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ এইটা হচ্ছে ମୋ ମା ହାତର ଆଗ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯିବି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଦେଖିବି ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି ଏ ଗୋସାଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋସାଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜମା ହେଳା କରିବେ ନାହିଁ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କାମଟା ତୁଟେଇ ଦେଇ ଆସିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଗୋସାଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଏଇ ଟଙ୍କାଟିଏ ରଖିଥାନ୍ତେ ଆରେ ଟଙ୍କାଟା ସିଗାରେଟ ହଉଛି ଆଉ ପାନ ଖାଇକିରି ଯିବେ କୋଉଠି ଭଲ ବାଟ ସଟ ହେଲେ ଦେବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଆସୁଛି ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ ଜମାରୁ ମୁଁ କରିବି ନା ବୁଝିଲୁ ହଁ ତୁ ଭାବିବୁ ମୁଁ ଗଲି ହଁ ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆସିଲେଣି ଯାଇ ଦେଖା କର ମୁଁ ପଳଉଛି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଯିବେ ମୋଟରେ ହେଳା କରିବେ ନାହିଁ କି ଗୋସାଇ ଜୁହାର କଲ୍ୟାଣ ବସ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଚତମାନ ଖଣ୍ଡେ ମୋ ପାଖରେ ମିଶିଛି କେମିତି ହେଲେ ତା ପାଖରେ 2 ପଇସା ହାତକୁ ନେଲେ ତେଣୁ ମୋ ଘରଣୀ ସିଆଡେ ଆଇଁଷ ରାନ୍ଧିବ ए काशी ଆଜ୍ଞା 90 पैसा जम्बरटा बहुत दिन है अभाई रोची हम तार थर्मोस्टार भाव खोली देगी बाईपास कर दे बच्चा बाईपास में क्लियर ना देगा मैं देखी एक वाटर में पानी भरी देगी है ना संगे संग गाइटा को रेडी कर दो काम सब बेले खाली काम आग बसी दुख सुख विपद हो तारपरे काम करिया कथा चिंता करिया देख भाई एटेंडेंस खला पर संगे संग जाके हम किसी को काम धंदा करबा पड़ो जाले काम न कले हम सरकार आगे हम मुंह देखे पारिबानी मैनेजमेंट आगे मुंह देखे पारिबानी केन दरकार नाही हे सब नाही आगे करबा काम करी तापर दुख सुख जा हेबा कथा हेबा ମୁଁ କହୁଛି ଆଗ ବସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇସାରୁ ତାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା देख भाई तू ए सब कथा कहनी आगे काम कर अच्छा सुन जोता तो पिंडी जो एटा हला तुम ससुर घर जोता माई जोता कहीं ଜୋତା ନାହିଁ ଟୋପି ନାହିଁ ଏ 5-10 ମିନିଟର କାମ ପାଇଁ ଜୋତା ଟୋପି କଣ ଦରକାର 2 मिनिट काम हेले तू जोता तो भी निहाती दरकार भाई ଆଉ କାଲି ନେଇ ଆସିଲେ ହବନି काली ना वर्तमान पाए तू सबुदिन तू देखुची मो सामने ड्यूटी गले तो जोता नहीं टोपी नहीं ए सब कौन देख भाई मो सामने ड्यूटी आसबू माने जोता तो निश्चय पिंधिकी आसी ଆଗ ବସି ନା ଦି ପଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇସାରୁ ତାପରେ ଅଲଗା କଥା ଦେଖିବା अरे भाई यही बसी ମୁଁ ଭାଇ ବସିଲି ହଉ ତାହେଲେ କାମ ତଳେ ବସିବା ଆଉ
ସାଇଡରେ ବସି ସାଇଡରେ ବସି ରହୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କହିଲେ ପ୍ରମୋସନ କଥା କଣ ହେଲା? ପ୍ରମୋସନ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? 7 ବର୍ଷ ହେଲା କେଟାଗୋରୀ 2ରେ ପଡି ରହିଛି, କେହି ମଧ୍ୟ ନାଁ ମଧ୍ୟ ନଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ତୁ ୟୁନିୟନ ବାଲାକୁ ଯାଇକି କହୁନୁ। এই উন্নয়ন বালা দিদিটা ইউনিয়নের দশখত করি ডুয়াল মেম্বর হইসারিছে আর কই কাকে কইলে ଓହୋ ତୁ ଯାଇକି ଟିକେ ପର୍ସନାଲ ଅଫିସ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି କହ ତୋ ଦୁଃଖ ବାବଦ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କୁ। এই কথা কোন বাকি রাখিছি। ଓହୋ এই କଥା ବି ସରିଗଲାଣି। হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଚ୍ଛା 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 ଆରେ ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ଯାଇଛୁ? হ্যাঁ যাইছে ଆଗରେ କଣ ଥାଏ? আগরে উৎসব ଦର୍ଶନ କରିଛୁ? হ্যাঁ দর্শন করেছি ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ତୁ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ କଲୁ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ଥ ବାବାଙ୍କୁ, হ্যাঁ হ্যাঁ ତୁ ଯୋଉ ଶିବକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଶିବଙ୍କର ଏଇଟା ନେଇଥିଲୁ ଗଞ୍ଜେଇଟା? জঞ্জেই পুড়িয়া দেই আসিছি এলা আগে কোন হেইছি জানিছন্তি 7 ବର୍ଷ ପରେ এই ବର୍ଷ ମୋର প্রমোশন লেটর বাহারিଥିଲା পুଣି 7 দিন ভিତରେ ক্যান্সার। ତୁ ଆଉ ଏ ମାଇଣ୍ଡ ହନି ଭାଇ ଯଦି ପାରୁଛୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି କୋଉଠିକି ପଳେଇଯା। ରକ୍ଷା ପ୍ରମୋସନ ହେଲେ କଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ଅତି ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ହଉଛି ଏଥିରେ ତ ଆରାମରେ ଭଲ ଅପରେସନ ହେଇଯିବ। ପ୍ରମୋସନ ନ ହଉ କଣ এই কথা কাহিনী পচারছন্তি কইলে এই সাহেব মানে দিন সারা কামরে খট লগাই দଉছন্তি ঠিক 3টা বাজিলা রুম ভিতରୁ বাହାରୁনা କାହିଁକି? সেই কথা পরে ମୁଁ କାହିଁକି ଆମ ୱାର୍କର ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସିନା ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପରାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ବି ଏମାନେ ଟୋପି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ଦେଖି ଭାଇ ସେଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁ। ହଉ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କଣ ହେଲା। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଷଣ୍ଢ ଶୋଇଛି। ସେଇଟା ତ ଶୋଇଛି ସେଇଟା ତ ତମର ଘର ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ। हरे कृष्ण ଭିତରେ କିଏ ଅଛ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ଅମାତ ଭଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାଇ ପିଲା ଭଳିଆ କଥା ଶୁଭୁଛି। ଅଧା ନଟବର ନାହିଁ ଆଉ ସେଟା ଠିକ ଟାଇମରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଆସି ଏଇଠି ଶୁଭୁଛି। ଏଠି ଭିତରକୁ ଆସ। हरे कृष्ण उत्तरवती भव। हरे कृष्ण ସେଇଥିପାଇଁ ନଟବର ମତେ ପଠେଇଛି। ଆଗେ ଛୁଆ କରିବି ତାପରେ ଯାଇ ଯିବି ନା। ମାନେ ଆମେ ହେଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହାତ ଦେଖା ଗଣ୍ଠି ଦେଖା ଆଣ୍ଠୁ ଦେଖା ସବୁ ଦେଖା ଦେଖିରେ ଆମେ ଧୁରନ୍ଧର। ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण निश्चय हम आज्ञा यही वर्ष जटिया दश 12टा उथरा 8टा बांझ को कूल लगे चारिटा बांझ को 2टी लेखाएं संतान माँ करे। ସେମାନଙ୍କ କଥା
कृष्ण केतेबेले मो मार्केट को आसिले हरे कृष्ण गोसे ये सब जल्दी करबो कोन आंदे कोन अछि हरे कृष्ण अच्छा तुम ना माना हां माना नते बोलो 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 अच्छा तुम्हारा जन्म तारीख डिसेंबर 22 अमावास्या रात्रि हरे कृष्ण अच्छा तुमको जो ज्योतिष तुम्हारा नामकरण करिछि हां एटा पूरा पूरी भूल करिछि बोलो मैं कौन करबी गुस्से खायो दो मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ तुम्हारा नाटा परिवर्तन करे नामटा दवा कथा रखती हरे कृष्ण अच्छा तुम ना যদি হবে রতি अच्छा তুমি বেড়ে বেড়ে খাও পুয়ালো ছতু গোসে তুমি কেমতে জানলো মো জানি জানি সে সব अच्छा तुमको तुम स्वामी तुमको अवहेला करुछथि तुम प्रति हां मो गोसे कोनी सेज कोई बचवा होने आ 2-3 मास मध्यरे तुम ग्रहण करिवो द्वितीय पति ए मां गोसे तुम सत्य बोझा तापर सटांगिरी तमरो हेंति भगवानते हाउनी पड़ा ए होबाकू चेष्टा करिया तू पड़िबो ना एमिति मो गोसे जे प्रकार चेष्टा नाही हरे कृष्ण हां तुम मस्तक रेखा कहूछि तुम मस्तक रेखा कहूछि तुमर निश्चय मिला हबो हां एथि मात्र संग्रह है गोसे खाली की देखना दे तुम मस्तक रेखा कहूछि तुम मस्तक रेखा कहूछि गोसे हां बुझी गली मो एतर मो सब बुझी गली हरे कृष्ण बुझी गेलो ताला उठे काई की सुबह शीघ्र गोसे हां हरे कृष्ण से असल बेल पासी गला ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ରେଖା ଦେଖେଇବାକୁ ପଠାଇଥିଲି हरे कृष्ण ये तुम्हें कौन आसी मो स्त्रीर अंटा साइज मापिलଣି हरे कृष्ण यो मस्तक रेखा रु किछि न मिलवारो मु टिके हस्त रेखा देखुतिनि मस्यो ଗଛ ये ମୋ ଘରେ ଗଛ କୁଆଡୁ ଆଇଲା हरे कृष्ण ये ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା କଣ ତୁ ତମକୁ ଏମିତି ଗଛ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି हरे कृष्ण हां हेगी गोसे भारी भलो लोक से कहछन्ती ए अल्प दिन भितरे हमर निश्चय पिला पिली के हबो ପିଲା ପିଲି ହବ ନା ଛେନା ଗୁଡ ହବ କହିଲା ପିଲା ପିଲି ହବ ବୁଝିଲୁ ନେତି ତୁ ସନ୍ନାକୁ ଭାଗବତ ଶିଖା ନାମ ଏ ଗୋସାଇ हरे कृष्ण ତମ ହାତ ରେଖା ଦେଖା ସଇଲା हरे कृष्ण सहिला ତୁମେ ଏବେ ଆସିପାର गोसे ତୁମେ ଏବେ ଆସିପାର हरे कृष्ण वो पाउना ନେତି ଆଇଲୁ ମୋ 5 ଫୁଟିଆ ଠେଙ୍ଗୁରି गोसे ଆଣ ମୋ हरे कृष्ण सत्तरी चली जीवो ना तुम्हें मझे मझे फोन करियो हेगी
କରିକି ଆସି କରୁଛନ୍ତି କି ଏ ନାସ୍ତି ଆଣିଲ ମୋ ପାହାର ଶୁଣ ଯାଅ ସହଜ ମତେ আরে অনন্ত রবির দেহ কেমন আছে নোটার ଥିବେ ତ নোটার ଥିବେ রবির দেহ কেমন আছে নোটার ଥିବେ ତ নোটার ଥିବେ নোট নোটার ଥିବେ ଭାଇ ରବିର ଭାଗ୍ୟ ତାହେଲେ ପୁଣି ବହୁତ ସେ ସିଧା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ସାଇଡରେ ପଥର ଥିଲା ତା ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ଯେ ସେ ପଥର ତା ମୁଣ୍ଡଟା ବାଜିଲାନି ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା আরে যাহলে সে ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅସମ୍ମାନ ହେଇଯାଇଛି ବାସ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ କ'ଣ ହବ କିଛି କହିହେବନି ତା ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ତା ପରିବାରଟା ଛାରଖାର ହୋଇଥିଲେ ଭାଇ ହେ ଭଗବାନ ତମେ ବିନା ଦୋଷରେ ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଭୁଲ ତ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏ ଛିଣ୍ଡା ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧି ପୁଅ ଲୋକଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବା ଛାଡ଼ ଭାଇ ଯାହା ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେବ କାହା ଭାଗ୍ୟ କଥା କହୁଛ ଆରେ ରବିର ଭାଗ୍ୟ କଥା ବୁଝିଲ ଅଜିତ ଏହା ରବିର ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷ ନୁହଁ ଏହା ରବିର ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ ଏଭଳି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର ହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ମାନୁଛି କିଏ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏପରି ଘଟିନଥାନ୍ତା ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଅଜିତ ସେସବୁ ଛାଡ଼ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର 355 ଡୋଜରଟା ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଅଛି ତାର ଏନ୍ବିଟା ଖାଇଗଲାଣି ଷ୍ଟୋରକୁ ଏନ୍ବିଟି ଆସିଯାଇଛି ତମେ ଯାଇ ଆଜି ଡୋଜରକୁ ଠିଆ କରି ରେଡି କର ତ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛି ଆରେ ଅଲରେଡି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ହଁ ତ ତମେ ଯାଇ ଷ୍ଟୋର ଏନ୍ବିଟା ନେଇ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇ ଆଣିବି ସାର୍ ଏ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି ନା କାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜାଗା ନାହିଁ ହେଲେ କ'ଣ ସାର୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ ଆରେ କିନା ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ହେଲେ ସାର୍ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆୟାର ମିଟିଂ କଥା କହିଲଣି ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି ତଥାପି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆଚ୍ଛା ସେସବୁ ଛାଡ଼ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାମ କର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଡୋଜର ଆସିବ ଗୋଟେ କାମ କର ଲେବୁଲ କର ବ୍ଲେଡ୍ ମାରିକି ଲେବୁଲ କର ତାପରେ ବ୍ଲେଡ୍ ଉଠେଇ ଭଲ ଭାବରେ ସିଲି ଦେଇ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ଏଟା କାମ କର ଠିକ ଅଛି ହେଲା ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ କାମ କରିବ ମୁଁ ଆସୁଛି ମୋର ଟିକେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସରେ କାମ ଅଛି କଥା କହିଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଷ୍ଟେସନ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଉଛି ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଅନନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟୋରରେ ଏନ୍ବିଟା ନେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନେବେ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆସୁଛି ଆରେ ଅନନ୍ତ ତୋ ଷ୍ଟୋରଟା ଏନ୍ବିଟା ନେଇ ଆସିବୁ ମୁଁ ସିଲି ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ଏଠି ଗୁଜର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଜାଗା ମୁଁ ବେଗିଂ ଆରେ ଶୁଖିଲା ଜାଗା ଅଛି କିଛି ହବନି ଯାହା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତୁ ଷ୍ଟୋର ଯା ମୁଁ ସିଲି ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିବେ ସବୁବେଳେ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଆଣିଛି ଭାଇ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ପାଇପ ନେଇ ଆସିବୁ ତ ହଁ ହଁ ଆଜି ବୋର୍ଡ ହାତରେ ବାଡ଼େଇଲ ରୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ହଉ ବାଡ଼ଉଛି ଦେଖା ହଉଛି ଲଗା ସ୍ଥାନ ଲଗା ହଉ ଲଗେଇଲି ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ତୋ ସାଇଡ୍ ଖୋଲିଗଲା ହଁ ମୋ ସାଇଡଟା ଖୋଲିଗଲା ଭାଇ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ହଉ ହଉ ପାଇପ ଲଗା ହଉ ଲଗେଇଲି ହଁ କହୁଛି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ହେଲା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ପଠେଇ ଦଉଛି ହଉ ବୁଝିଲ ମୋ ସେବା କରି କରି ତମେ ନିଜ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନ ତା ଛଡା ଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ଶରୀରଟାକୁ ନେଇ ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି କହିଲ ତମେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛ କହିଲ ମୁଁ ଭଗବାନ
ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତମେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ। ସତରେ ଭାଉଜ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ। ଏଠି ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ଦିଟା ନା ଅଜିତ ବାବୁ, ଏସବୁ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ତୁମ ଅସାବଧାନତାର ଫଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ କାମ କରି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା। ଆଜି ସିନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ଚାଲିଯାଇଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ହାତ ରହିଛି। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାଳେ ଦୁଃଖ କରୁଛ ଭାଉଜ? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଇର କିଏ ନାହିଁ? ତାକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଡାକିଲେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ଅଛୁ। ଜମା ଦୁଃଖ କରନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ପଦିଏ କଥା ମୋ ମନ ବଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ୟାଙ୍କର ସେବା କରିବି। ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଉ ଶିକାର ହେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟା ହଉଛୁ, ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଉ କାହା ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ। ଆମର ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ପାଲଟି ଯାଇଛୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଜିଅନ୍ତା ଶବ। ଆମେ ଠିକ କହିଛୁ ଅଜିତ ବାବୁ। ରବି, ଆମେ ନିଜର ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଜିଅନ୍ତା ଶବ ପାଲଟି ଯାଇଛେ। ଏଣୁ ହେ ମୋର ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁକ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସୁରକ୍ଷିତ ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷାକୁ ବ୍ରତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭୂମି, ଏ ଜାତି, ଏ ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭାବିବେନି ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଜିଅନ୍ତା ଶବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କରି କରାଉ ଥାଉ ତୁହି, ତୋବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। इन्स्पेक्शन टीम समस्त सदस्य आम हिंगुड़ा पोखरिया थाना सुरक्षा पक्ष तरफ अभिनंदन जनाई मु सर्वप्रथम इन्स्पेक्शन टीम श्री मंडल साहब को अनुरोध करी से पेंडाल बुल आसी आम कलाकार मान प्राइज वितरण कर सुभाष बाबू को अनुरोध करी से गोटे गोटे ना डाके। प्रथम श्री आमर पूर्व एटी जी आमर प्रोजेक्ट ऑफिसर थिले श्री त्रिपाठी साहब एवं वर्तमान के प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री के मिश्रा साहब, श्री मंडल साहब समस्त अनुरोध करुच्ची समस्त पेंडाल को आसी आम कलाकार मान को अभिनंदन जनाई घोषणा बढ़ाएंगे, प्राइज भी वितरण करेंगे।
जे हरिहर सागर परमानंद बारिक निर्देशक विश्वास चंद्र प्रधान विश्वास चंद्र प्रधान सहनिर्देशक प्रशांत प्रधान सहनिर्देशक समस्त अतिथिगण एवं शुभेच्छुगण हिंगुड़ा पोखरिया खजानर समस्त को हिंगुड़ा पोखरिया खड़ी तरफ शेष धन्यवाद दे आज कार्यक्रम को समाप्त करुचु। धन्यवाद। सभी कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, को डायरेक्टर एंड एक्ट्रेसेस, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जितना उनकी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। आप लोगों ने बहुत ही सुंदर मंचन किया और हम लोग अभिभूत हैं आपके हर चीज़ों को रिमार्केबली आपने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। सुरक्षा के मामले में एक एक आइटम को आपने छुआ, साथ ही आपने जो हास्य के रूप में जो प्रस्तुति दी बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद सर। जदि आम हिंगुड़ा पोखरिया खजान समाज तरफ